usporedbe s Bambi molestersima su neminovne. Pa evo sad, koje su razlike? Nađi 12 razlika. Zašto se nikad niste odselili iz Siska? Znamo mi šta industrija radi ljudima. Oboliš od te industrije. Dobrodošli u novu epizodu Nevidljive scene. Danas su s nama 2/3 grupe LHD. L i H, Lada i Hrvoje, dobrodošli. Dobar večer. Prvi put sa ovim bendom u Azimutu, prvi put u Šibeniku. Da, Da. sa ovim Sa ovim, bendom da. sve prvi put. Sve prvi put. Sad moramo jednu moju zabludu sad riješiti. Ja sam očekivao da ste vi trojac. Da. A sad na tonskoj prvi vas je 4. Koje slovo još ste stavili na stage? Da. S. Da. Dobro. Ko je ti ko je složi? S? Sven Pavlović, on je inače Dobro. producent i prijatelj, brat. I kod njega smo sve snimali i radili, on je nas snimavao na albumu dosta tih stvari i onda... Malo po malo smo ga uspjeli LSD plus H. Evo vidiš da, sad je znaš, ko Lego kockice. Ja sam napravio jednu veliku grešku prije ovoga svega. Došao sam u isto vrijeme kad i vi ispred Azimuta, pa sam kao, evo vam treba dati ruku. Aha! Pa sam morao Nisi valjda neka leđa, pojačala. nisi valjda Nije leđa. sve u redu, samo ima toga puno. Znači, vi ste ima tu i oranža, lampaša, neke ste navodno i sami napravili. Dinko, da. Jel mora biti uvijek vaša kompletna oprema na stage, jel to bitno? Pa nama je bitno, ne mora biti naravno ako je neki festival ili nešto, onda zbog nekih praktičnih razloga, neke stvari obično onda bas ili bubanj se ostavi, ali kad god možemo nosimo svoje. Nama je dosta bitno zbog zvuka. Dinku je toliko bilo bitno da je sam svoje pojačalo napravio sebi. To mi je stvarno impresivno, mislim, pošto ja nemam pojma o tome da neko napravi sam pojačalo, ali dobro, oni koji znaju, oni znaju. I to je evo već koliko godina. Da, i radi bolje od ovog svega. Ima, on je radio po šemi od Magnatona, to je i 60-ih je pojačalo, on je sebi to želio, baš taj zvuk takav i tak si je napravio. Najteži od svih taj. Nije, čak i nije. Nažalost. Kući što je radio od nekih mekih listača, pa nije preteško. Mi ćemo sad s te opreme čuti veći dio ili kompletan dio vašeg prvog albuma Off the Grid. Kako je to bilo, znači opet sve iz početka, novi band, opet prva ploča, jel to, ste imali taj osjećaj ili ste imali osjećaj da se samo priča nastavlja pod nekim drugim imenom? U stvari je bilo dvojako. S jedne strane je bilo, mislim, mi smo konstantno probavali, ne znam, to se nije nikak ni zvalo, nastavili smo probavati nakon razlaza bivšeg benda. Tako da je taj dio se nastavio, ali sve oko novog albuma je bilo baš kao da radimo sve ispočetka. Neka je nova dinamika bila, novi pristup, novo sve, novi, mislim, ljudi koji od prije poznajemo, ali opet sve u nekoj novoj kombinaciji. Tako da je sve bilo kao prvi put, baš I krenuli smo i zove se Off the Grid i nismo imali nekakve prevelika ni očekivanja da će sad tu se zaredati, pogotovo svirke, pogotovo što je korona uletila i sve taman kad smo... u koroni, da. U stvari mrvicu prije je on već bio finaliziran, i onda nekako se sve to zarolalo, evo.
A dobro, i prije smo mi neke pjesme, pošto smo Dinko, Lada i ja bili u Sisku cijelo vrijeme, onda bi imali probe prije nekih nastupa, pa smo i takve neke pjesme i neke komadiće, tako da dio tog albuma i taj od prije, recimo što smo i prije 10 godina, neke skice su bile, a dio smo baš nove stvari napravili, tako da miješane neke. Dobro, i sad, naravno to je sad izašlo, to se sad svira i sve 5, ali usporedbe s Bambi Molestersima su neminovne. Da. Jel vam ide to sad na živce? Evo mi smo sad objavili snimku sa tonske probe na našem fejsu i oba prvi komentar je pitajte ih zbog čega su promijenili ime. Aha. A šta ja znam? Pa mi ne zamaramo se baš pretjerano s tim, iako neminovno je to što ti kažeš da u najavama obično se, pošto je ovo novi band, novi album, i onda u najavama obično ljudi odmah kažu to su bivši članovi, Bambi Molestersa. Nama to nije nešto na čemu mi insistiramo. Mi bi bili sretni da se to, ma ne da se ne spominje, nego da se ne uspoređuje, ali svjesni smo toga da nešto smo radili 25 godina, pa onda naravno da je ljudima to ostalo i u uhu i vizualno i sve, pa onda normalno je. Ali mislim, to smo bili mi, sad smo opet mi, samo u nekoj drugoj. Mislim, onaj band je bio koliko, 20 Pa to, 20, da. Sve što smo otprilike htjeli, mislili smo napravili, ovo je sad neki afterlife, barem što se nas tiče. Imamo neki band malo intimnije, malo manja mjesta i tako, ali u ovoj nekoj fazi nam to i paše. Pa evo sad, koje su razlike? Nađi 12 razlika. Zaokruži razlike. Po meni ovaj album dosta down tempo u odnosu na Bambije, iako sad kad sam slušao tonsku, to je palo je u vodu. Drugi dio koncerta. Dobro, nisu sve stvari, ima Stage Bomb i slične neke koje su brze. Dobro, te smo brže smo isvirali sad. To je meni nekako, ima tu, znači surf rock je nekakav temelj, ali ima sad tu garaž, soul, ima svega, psihodelije. Šta je vama, koje su pa vama, dakle, razlike? 12 razlika. Ne znam ih ja 12 baš nabrojati, ako ćemo brojati ove sve kao stilski, znači to su već 4. Mislim da je šire, stilski je šire. Zvučna neka slika je isto mi se čini šira. Iako su zapravo manje instrumenata, ali je nekako šire i nekako je malo sve opuštenije možda. Pa da, možda prije znalo se otprilike, sad kako je novi ime, novi band, imali smo tu neku slobodu da možemo iskoračiti možda i u neke druge prostore u kojem prije ne bi. Tako da, ali mislim, naravno, to je baza ista, to je instrumentalni band, Dinko ima melodije i mi smo mu backup pratnja. To ti je sad sličnost. To je sličnost, da. Najveća razlika bi bila da ste uzeli nekog na vokalu. Da, to bi bila najveća razlika. Znači, vi ste imali Bambije koji su bili instrumentali, pa onda je bio The Strange sa vokalom, sad ste opet onda će vjerovatno neki idući projekt će opet imati pjevača. Pa evo, možda si upravo. Jeste li razmišljali? Pa imamo neke ideje, ali to je još sve u ranim fazama. Rano je sad da se ne izletimo, da. Možda bude. Ali imamo nekih prijatelja koji... Dobro, koje su ambicije? Pa da sviramo, Neka ste vi išli po Novom Zelandu, Australiji, to su bile velike turneje. Je li sad skromnije ili su sad iste želje? Ne, pa nisu ni tad se isto to nije dogodilo, izdešavalo. Znaš, nije to sad bila želja, kao mi prstom ubodemo u Novi Zeland, idemo tamo. Nama je sad bitno da sviramo što više, ali nam je nekako najdraže od klub tipa ove veličine. Azimut, recimo kao Azimut, recimo ti neki klubovi, to su ta mjesta za nas. To je nešto gdje mi možemo, gdje smo mi kod doma i tu je nešto gdje mi možemo napraviti neku atmosferu, da onda se i ljudi i mi nekako povežemo i da to sve bude ok, da svi odu kući sretni poslije toga, evo to. A sad ambicije za turneje i to, sve se to sad malo promijenilo, svijet se cijeli malo promijenio unazad nekih 5-6 godina, tako da sve to možda funkcionira na nekoj drugačijoj bazi nego prije tih nekih 15 godina. Nezavisni klubovi su isto vani, zapravo jako je malo jako ih malo ima, većinu ih su okrupnili u nekakve malo veće agencije, tako da sve je to malo drugačije. Ima li u Hrvatskoj dovoljno, tamo reći u regiji dovoljno
klubova da se može nekakva turneja? Pa ima, za nas nama je super, mi nikad više nismo svirali. Mi smo off, tak se zove album, mi smo ono totalno, mi možemo i pred 50 i pred 20 i pred naš klub do 300. Dobro, vidit ćemo šta će već razbiti u Azimutu, nadam se da će biti ova veća brojka, neće sigurno znak kad idu karte, tako. Jedno pitanje koje su vam vjerovatno 100 puta postavili, zašto se nikad niste odselili iz Siska? Dobro pitanje. Odlično pitanje. Pa sigurno su vas to pitali. Pa jesu, da. Mislim, kao glazbenici, ne živim ni ja u nekom velikom gradu, ali vi kao glazbenici, znači u Zagrebu je 99% industrije smješteno. Mislim, niste baš daleko od Zagreba, okej, ali jeste li kao to razmišljali? Mi smo industrijski grad, pa nismo htjeli u industriju ponovo ići, da. Znamo mi šta industrija radi ljudima, oboliš od te industrije. Pa ne, nekako, dobro, ajde, mi imamo, relativno su nam djeca još, osnovna, sad je stari srednja škola, u toj nekoj fazi mislim da je ovaj grad idealan za nas, sve nam je nekako na dohvat ruke, bake, tete za čuvanje kad mi negdje idemo. Dobro, to je sad, ali prije 20-25 godina niste imali djecu. Nismo, bili ste mladi glazbenici u naletu, ali ostali ste u Sisku. Mislim, to je pohvalno ako se mene pita, jel? Ja isto mislim da je, nama je okej. Pa mislim, meni je to bio izbor. Znaš, mi smo studirali u Zagrebu. Bili smo u Zagrebu dok smo studirali. Nakon toga, meni je to bio moj izbor. Ja ne znam, ja sad da se negdje mislim preseliti, onda bi razmišljala o, šta ja znam, Berlinu recimo, ili tak nešto. A sve što nije tako neko mjesto koje možda me sad više ni ne zanima, a prije me možda zanimalo, tražiš neke prednosti i nedostatke i šta ja znam, meni je ono u Sisku odlično, meni je to taman. Baš zato što smo puno svirali, puno smo išli van, nekako smo tu potrebu za tim drugim, drugačijim, za tim drugim ljudima zadovoljili kroz to, tako da onda uvijek kad bi se vratili bi ono malo otpuhnuli i ta nekako to dvoje zajedno je bilo taman i onda i sad nekada. Dobro, pošto ste vi ostali u Sisku, a i najpoznatiji ste bend valjda koji ikad došao iz Siska, jeste vi imali utjecaj na neku scenu u Sisku? Imali bendova koji su zbog vas nastali? Imali uopće bendova? Ima bendova, ima super, je zapravo dobra je scena. Šarena pojava. I sad po sobi skupljaš tvoje dijelove, naša veza trpi vanjske i unutarnje prijelome. Da, recimo, da, Bluesy Threesome. Ima dobar klub, Squat, klub mladih koji radi koncerte, regularno radi taj festival A inače, ja u dosta bendova i pojedinačno ima dosta ljudi koji su inače... Siska, ali to su ti što su otišli u Zagreb. Sad kad bi ti mi nabrali, znaš, sad da ti nećemo, nek se vrate, pa ćemo onda će. Imali ste jedan izazov, ja mislim da je to bilo ove godine ili lani, film Birtija. Znači, njemi film iz 29. za kojem ste vi radili soundtrack i na Dorfu ste uživo svirali s film. Koliko je to bilo komplicirano? Pa je, to nam je bilo prvi put i to je taj jedini put gdje u stvari pred ljudima, to što smo smislili, to ideje, u realnom vremenu bez stajanja i pol sata je filma, tako da baš smo se fino pripremili, pol sata nekih novih materijala, mislim da će dosta pjesama iz toga. Izaći iz toga, da. Baš onako više smo na atmosferu išli ozbiljno, zato što je film dosta aktualan, baš govori o problemu alkoholizma početkom prošlog stoljeća. Koja je zapravo kad pogledaš film sve je isto. Sve je isto, ništa se nije promijenilo. Mislim i ta neka ovisnost i ta neka propast nekog čovjeka. Tako da s te strane baš nam je bilo zanimljivo. Iako je film ajde recimo, mislim njemi film je sa tim svim karikiranim nekim stvarima, ali je u biti ozbiljan. Dobro, pa koliko je to teško bilo? Znači, vi gledate film i svirate, vi ste morali to uvježbavati, scenu po scenu. Mi smo, radili smo, u blokovima smo radili smo tako da smo imali par nekakvih tema koje se vežu uz određenu ili situaciju ili uz neki lik, pa smo onda ih nadograđivali, ali da, u studiju smo bili, evo, baš isto kod Svena,
projektor i film i onda... Jel to ide sad 30 minuta bez stajanja? Da. Ili Pa ste da. imali neke pauze u Mislim, filmu? puštali smo malo, nismo htjeli da baš mi budemo, da ipak i taj film bude glavni lik, više da budemo podloga, ajde recimo, ali Da. u nekim dijelovima Pa ideja je i bila da ne... preuzmemo onda. Da, ali ideja je bila da većim dijelom ne preuzmemo film, jel? Da budemo kao neka pratnja. A šta znam, mislim da je to dobro ispalo. Mislim, u Možda- svakom slučaju iskustvo bilo super. Ima ideja, nešto su se javili baš Kolumbo i ovi na neki natječaj, pa možda to budemo prikazivali. Mi smo se zezali, bilo bi dobro ispred ovih trgovina gdje ljudi piju, da dođemo s projektorom i ono, pol to sata to je i to, idemo to je dalje. to. Da. Tako da Kao isto neki- možemo za bilo LSD gdje ime. svirati. Da, možemo isto bilo gdje. Društvene mreže, vidio sam da imate Instagram, Facebook, naravno. Imamo, Znaš šta još, da. a pošto smo mi, mislim da smo tu negdje po godinama, Da. koliko vam to stvara tereta kao nešto što se mora imati kao band danas? Pa mi to shvaćamo Jel vi to vodite kao- ili imate neko ko vodi to? Ne, to mi vodimo, mi sve mi radimo, samostalno, gle, to se mora imati radi kontakata i radi... TikTok nemate, imate. Još nemamo. Nema. Iako su nam Dobro. djeca rekla to ništa, kakav Instagram, kakav šta, trebate vi Da. TikTok. Ali, pa da, gle, moraš biti prisutan i onda tako to i radimo. Nismo baš nešto pretjerano Da. ažurni, ali kad god Pa nešto koristimo, treba, da. da, koristimo. Umjesto što smo prije lijepili plakate. Evo sad. Sad Ovo lijepo, sad na ajde, zidovima. da. Zid je Da. zid sad, Šaljemo. nego da bi. Da se vratimo na Bambije još jedan put, molim se. Za kraj. Znaš, za kraj. Znači, mislim, to je karijera, sad kad bi išli nabrajati, to je sve bilo super, bile su te turneje svjetske, pa s Airiemom, pa recenzije u mnogim svjetskim magazinima, bili ste u Breaking Badu, čini mi se, Da. u seriji. Jeste li vi to dovoljno iskoristili? U smislu čega? U smislu da, jeste li mogli biti Zadovoljstvo. popularniji na globalnoj razini? Jeste li možda mogli imati više novaca od svega toga? Pa ja ne znam. Pa možda da, možda. U nekom trenu možda da se negdje nešto otvorilo. Mi smo znali baš na tim turnejama svirat isto tako pred 50 ljudi, 70, 30 i onda bude fenomenalni koncert i recimo da se možda to poklopilo nekad kad je bilo 500 ili da je tamo bilo 500 ili 1000 pa da se to diglo sve na neku višu razinu, možda smo i mogli, ali mislim da smo što se tog tiče baš napravili jedan fini put, to sve zaokružili i sa svih strana, ono ne znam koliko albuma, 5, 6, sve zajedno. Tako da ostalo u nekom lijepom sjećanju i to je to, sve. Reunion će biti kad tad, to znate, svaki band to doživi. Da. Ako poživi, a poživit ćete. Ali dobro, o tom potom. Imate na albumu goste iz Finske, iz Argentine, je li to iz tih vremena veze? Pa više manje, da. To su sve bendovi s kojima smo prije svirali i da se vratim ja sad na početak, na ovom albumu smo stvarno radili sa ljudima s kojima smo osjetili potrebu da se ponovo nekako povežu, koji su nam ostali u lijepom sjećanju, koji su okej kao suradnici, tako da, evo, da, imamo Nacha iz Los Freneticos iz Argentine i Jude iz Flaming Sideburns. A inače, evo, Gogi nam je tonac, s njima smo isto dugo godina, Sven, baš smo sad pričali prije 20 koju godinu smo prve isto neke demo snimke za Sonic Bullets radili zajedno. Igor koji nam je izdavač Dirty Old Records I Darko koji nam radi Kundžić, sve naravno, koji nam sve vizualno, rasti omote i to. Baš smo od svih tih nekako ljudi s kojima smo i prije radili, izabrali te s kojima nekako imamo zajednički jezik dobar i
Vidjet ćemo kako to sve zvuči za jedno 2-3 sata. L i H, hvala vam lijepo, ja sam M. Hvala vam. Ništa, Vidimo se. pozdrav i vidimo se. Hvala. Ćao.